Projekat Stories Behind Cities ili Priče iza gradova, Novi Sad, Rijeka, Temišvar se zapravo bavi nasleđem, kulturnim nasleđem koje gradovi kriju iza sebe. Umetnička asocijacija Inbox kao lead partner se ovim već bavi i to već neko vreme. Se bavimo kulturnim nasleđem gradića, podgrađa Petrovaradinske tvrđave i onda je ovaj evropski projekat zapravo produžetak naših aktivnosti, ali na malo većoj razini, odnosno na nekom evropskom nivou. Ta tri grada su nam u stvari bile interesantna zato što će ovih godina sva tri grada nositi ili nose titulu Evropske prestonice kulture, što jeste neki period kada se u stvari gradovi bave svojim narativima i neka prilika da se u stvari izgrade ili dorade postojeći narativi. I mi smo hteli kroz ovaj projekat u stvari da sakupimo te sve priče koje određuju i opisuju ova tri grada na jedno mesto. U ovom projektu mi nismo sami, imamo tu još 3 partnera iz Rijeke, Temišvara i Rima. Iz Rijeke nam dolazi organizacija Prostor Plus, koja se bavi kulturom i scenskim performansom. Tu je velika omladinska organizacija iz Temišvara FIT, koja ima raznorazne aktivnosti i onako predstavljaju zapravo jedan centar za mlade u Temišvaru. Kada sam dobila zapravo tekst projekta, učinio mi se jako zanimljivim, zato što pa mislim da su te stvari važne, mislim da su narativi i priče koje pričamo i čuvamo u sjećanju kolektivnom jako bitni, ne samo za turizam, nego poneviše radi nas samih. Evident, am fost foarte fascinată după ce am citit descrierea și ideile. Evident, mă fascinează orice subiect care are legătură cu oamenii care au schimbat ceva, care au adus de fapt o schimbare în lume sau au schimbat fața orașului. Zajednica uvek stvara priče i priče u stvari i potiču iz zajednice i zato je nama za ovaj projekat u stvari jako bilo važno stanovništvo od kojih smo i dobili priče. Mi smo se skoncentrisali na Petrovaradin, u stvari na gradić, na stari grad Novog Sada, odakle je i potekao Novi Sad i priče o njemu i njegovoj istoriji smo najvećim delom i dobili od njegovih starijih stanovnika koji žive i dalje ovde. Spona između stanovnika koji znaju priče i nas kao neko ko se bavi ovim projektom, neko ko te priče želi da sakupi, bio je naš tim istraživača. Sanja, Darjuš i Vlada su onako vrlo vredno radili tokom 4 meseca i na različite načine dolazili do građe koja nam je bila kasnije vrlo značajna. Mi smo se fokusirali na istraživanje priča koje se tiču Petrovaradinske tvrđave i njenog baroknog podgrađa koje su svojevrstan simbol Novog Sada, a i koji su mnogo stariji od Novog Sada. I o ovom delu grada negde i Novosađani ne znaju pravu istoriju i ne znaju previše i to nam je negde bila ideja da se ne bavimo samo nekim bitnim istorijskim događajima, već da se bavimo i nasleđem, da se bavimo ljudima, da se bavimo pojavama i upravo smo ovde možda i doneli neku atmosferu Petrovaradina iz prošlosti o kojoj Novosađani, a i uopšte šire ljudi ne znaju puno. Ja sam se prilikom istraživanja služio nekim klasičnim metodama istorijskog istraživanja, znači bio sam upućen na istraživanje arhivske građe i literature i naravno najveću pomoć su nam pružali i ljudi koji su svojim savjetima, odnosno kao lični učesnici života u Petrovaradinu, kao svedoci jedne istorije uspevali da nam daju neke smernice, ali je ceo put išao ka tome da se Petrovaradin istraži na jedan malo dublji način. To je bila i neka naša želja da ispričamo neke priče u kojima jednostavno neke stvari nismo mogli da zaboravimo. Morali smo nešto da se bavimo nečim što je opšte poznato, ali mi je posebno drago što smo doneli dosta priča o kojima se još uvek ne zna i koje će biti u stvari promotivno rečene ovde. Ove aktivnosti se paralelno sve vreme dešavaju u sva 3 grada.
znači u Novom Sadu i u Temišvaru i u Rijeci. Riječanke su imale isto sjajan tim istraživača koji je radio na prikupljanju priča koje možda Riječanima nisu toliko poznate. S druge strane su prikupili neke priče koje su onako trenutno aktuelne. Temišvar je isto imao svoj tim, uglavnom mladih istraživača, ilustratora koji su radili vredno i na skupljanju priče, a i na ilustrovanju onoga što su pronašli ili čuli. Tako da je na sve tri strane u isto vreme su se dešavale vrlo slične stvari, a s druge strane pronalazile su se i vrlo različite priče, ali i priče koje nas zapravo sve povezuju. Evo, živimo u državi u kojoj se dosta politike vrti oko ideologije. Ideologija je jako zauzima velik medijski prostor, svi zapravo pričaju o tome, a priče različite, raznorodne, iz različitih perspektiva, iz perspektiva došljaka, iz perspektiva stanovnika koji su tu već generacijama. Mislim da puno govori o iskustvu različitih ljudi. Mislim da je to uopće put ka nekakvom zajedništvu, da se uopće čujemo, tek onda se možemo razumjeti. Iar pentru restul oamenilor, cred că e foarte... De fapt, așa a fost și pentru mine. A fost foarte, foarte interesant să aflu povești noi despre oraș și, cumva, evident, m-au fascinat foarte mult și fiecare locușor pe unde am trecut, să știu istoria și să știu ce s-a întâmplat și să învăț ceva din asta. Priče jesu nešto što nas najviše privuče u stvari destinacijama i one kreiraju destinacije. Sad, da bi se taj posao dobro uradio, važno je da znamo da ispričamo i predstavimo naše priče. Nama je u stvari za to bila potrebna pomoć jednog partnera iz Italije i mi smo u ovaj projekat uključili jednu organizaciju koja se profesionalno bavi storytellingom i to je organizacija Melting Pro iz Italije i oni su tokom nekih 10-dnevnih radionica u stvari obučili naše ljude odavde da predstave i da ispričaju priče kroz te neke razne storytelling tehnike. We're glad you're going to show your work in progress, and we hope you continue to work. I know Igor sent me a note saying he's got 2 more video ideas. Can you hear me? Yes, clear. Awesome. So we are set it up. The recording is going. So I will be quick, as I promised. So when we talked earlier via email, I wrote to you about this interview. So we are doing a short documentary about the whole process of the project, the things and the activities that we did. So I wanted to talk a little bit more with you about the storytelling technique and the workshops that you and your organizations were in charge. So for the beginning, can you tell us a little bit more how did the process of the workshop went and what did participants learn during the workshop? Yes, during the workshop, participants realized through a collective approach an individual digital story that is a short movie of about maximum 3 minutes related to one of the 3 cities related to the project itself. In our approach, we want to underline and let emerge stories that cannot be read on books or tourist guides or booklets,
but rather authentic, real stories that can be collected as an alternative archive to be used to valorize and promote different narratives related to the series. So in the light of the events that happen around the world, what is the future of storytelling? So in my opinion, storytelling will need to take into account certainly the different grammars coming from the use of social networking, and in terms of the length of the stories and rhythm and so on. But what will never change in this approach is the attention to the quality of the story itself. That is the starting point of all this process. So the attention given to finding the moment, a moment of change. Yeah. Thank you. Yeah. The cameraman is happy, so thank you so much. Thank you. Bye. Say hello to Nani Moretti. Maybe you'll see there in his cinema. Okay, thank you, Federica, so much. I know you got work to do. So we'll keep in touch. Yeah. Ciao. Priče o kojima smo govorili u samoj knjizi su pojedinačno vrlo zanimljive. Veći deo toga, verovatno za javnost, uopšte nije bio poznat. Za mene lično je bila najzanimljivija priča o našem belom Rusu koji je prodavao cigarete ispred vojne bolnice, koji je bio poliglota i za koga su ljudi znali. Međutim, kao što obično biva u istoriji, o njemu se nije pisalo, on nije bio zabeležen kao neki govornik, tako da to možemo smatrati nešto između mita i stvarnosti. U ovo vreme možda je i zanimljiva, u ovo vreme epidemije koronavirusa, i priča o tome. Petrovaradin je bio prenaseljen i na ovom malom prostoru se često dešavale epidemije. I upravo je Petrovaradin mesto gde su lečenje nekih bolesti započela i Petrovaradin je mesto u kom je sprovedena prva vakcinacija u istoriji i zanimljivo je da podaci govore da su se tada građani jako bojali vakcinacije, iako je tada to bilo nešto sasvim nepoznato, ali vrlo slična situacija, bar po tim spisima kao i danas, gde se ponovo ljudi boje vakcinacije. Kažu da je tadašnja vlast morala različite uredbe da donosi kako bi ljude i naterala da prime tu vakcinu. Povestea preferată este, nu neapărat că este din Timișoara, dar cumva asta a fost. E prima poveste care îmi vine în minte, este cea legată de Lia Lungu și de povestea din balcon, de momentul în care s-a încheiat Revoluția și ea a făcut un act foarte curajos și periculos în același timp de a cânta colinde care erau interzise în perioada respectivă. Drugi najveći proizvod ili rezultat jeste multimedijalna izložba koja je bila vrlo slična u sva tri grada i zapravo je bila putujuća. Konceptom same izložbe se bavio Efemera kolektiv iz Novog Sada koji čine Višnja, Atila, Miljana i Bojan. Kada smo mi iz Efemera kolektiva dobili poziv da se bavimo ovom izložbom, ono što je za nas bilo dosta izazovno jeste da se nikada nismo bavili izložbom koja polazi od eksplicitno napisanog teksta, bez obzira što smo se bavili tekstualnošću grada i prostora i što se bavimo interdisciplinarnim istraživanjima prostora kroz naš rad. I mi smo zapravo hteli da otvorimo različite potencijale za istraživanjem teksta i načine na koji sve tekst možemo da predstavimo u jednoj multimedijalnoj izložbi. Prva u nizu izložbi se desila u Novom Sadu. Ono što je za novosadsku postavku bilo specifično jeste to da se novosadski deo ovog projekta bavi zapravo podgrađem Petrovaradinske tvrđave, što jeste jedan dosta mali prostorni obuhvat. I mi smo želeli da iskoristimo mogućnost da publika prolazeći kroz izložbu, odnosno sagledavajući izložbu, sagleda i jedan deo Petrovaradina, odnosno podgrađa Petrovaradinske tvrđave, koji potencijalno ne sagledava svaki dan ili nema priliku da poseti sve te prostore.
Za razliku od novosadske izložbe koja se dogodila na nekoliko lokacija, u Rijeci smo imali u prostornom smislu potpuno drugačiju situaciju, gde smo celu izložbu imali smo na raspolaganju zapravo jednu relativno malu galeriju u kojoj smo trebali da postavimo celu izložbu, ali ono što je bilo takođe specifično za Rijeku u odnosu na Temišvar i Novi Sad jeste saradnja sa lokalnom umetnicom Marinom Rajšić, koja je se takođe bavila narativima i koja je uradila nekoliko radova koji su postali takođe sastavni deo naše izložbe i po tome se ta izložba razlikovala od ostalih gradova. Svaka osoba, bila posjetitelj grada ili stanovnik, zamišlja rijeku na svoj način, ali opet to je sve ista rijeka. Onda sam zamislila kakva bi bila rijeka da je osoba, da li bi bila društvena, da li bi volila ljude, da li bi ljudi volili nju, koliko godina bi imala, da li bi bila žena ili bio muškarac. I planirala sam u toku istraživanja kreirati najprije tekstualni profil osobe i po njemu, pomoću jednog algoritma, napraviti pravog fotorobota, odnosno portret grada Rijeke. Drugi autor koji se pridružio Efemera kolektivu u ovoj izložbi bio Atel Antal, koji je bio zadužen za jedan specifičan segment izložbe koji smo nazvali Audio šetnje. Bilo mi je mnogo zanimljivo kad me je Efemera kolektiv pozvao da se bavim audio šetnjom za projekat Priče iza gradova, pošto ja sam reditelj po zanimanju, ali se bavim i muzikom i kompozicijom i zvuk mi je jedan veoma značajan deo mog rada. Tako da, ali ovako nešto još nikad nisam radio, tako da bilo prilično izazovno uopšte iz velike gomile priča, preko 80 priča, pronaći one koje su dovoljno zanimljive, uzbudljive, nekako bi se mogle uklopiti u neku šetnju kroz grad, da to ne bude neka turistička šetnja ili neki vodič, turistički vodič, nego nekako da napravimo jednu celinu koja priča priču jednog zapravo izmišljenog grada. U sva 3 grada sam radio sa različitim naratorima i to je isto bilo nekako jedan drugačiji izazov zato što svako unese svoj lik i nekako taj lik naratora je bio zapravo neki duh tog mesta, duh tog grada koji zna sve te priče od poslednjih 500 godina koje su se desile i svega se seća i sve su to priče tog duha i tu je bilo jako zanimljivo kako sa različitim ljudima opet to dobijemo, tu intimnost priča. U Novom Sadu sam radio sa Andrejem Nenadovim, u Rijeci sa Dunjom Dorčić, a u Temišvaru, igrom slučaja, sam ja bio narator. Hello and welcome. I hope you can hear me loud and clear. Take a look at your map. Follow the route during the audio walk and always stop on the numbered spots. I may speak faster than you walk, or I may speak slower. But you should try to follow me anyways and stop on the marked spots even if I don't say it explicitly. And I will always tell you when to walk again. Okay? Let's go. Poslednja izložba u završnici ovog projekta desila se u Temišvaru i za nas arhitekte u posebno zanimljivom prostoru, inspirativnom, to je bio prostor omladinskog centra koji je izgrađen 70. godina u Temišvaru i nešto što je jedna dosta monumentalna zgrada iz perioda koji nas posebno ovako i profesionalno zanima. Tako da smo bili izuzetno uzbuđeni da imamo priliku da u takvom prostoru postavimo našu izložbu i time nekako zaključimo ovaj projekat. Ono što je posebno interesantno kod evropskih projekata je što se u stvari partneri unapred ne poznaju
nego negde kroz ceo proces izrade i kasnije realizacije projekta mi se nekako i lično upoznajemo i organizacije se povezuju. Sad, ovaj projekat uključivao mnoga putovanja, ali što je onako sa koronom i bilo posebno izazovno, ali nekako smo uspeli da se viđemo i da radimo i mislim da narednih godina svakako da ćemo nastaviti da sarađujemo i da će to ostati u stvari jedna ekipa koja će možda i dalje nastaviti da zajedno na neke nove projekte aplicira.